Yun guys. So, magsogo na pa mi guys. Pero kandanas ni guys oh. Guys. Sa taas-taas kinigyo tayo guys. Ay, sabuan na mo guys oh. Ay, tindahan ng lalong guys. Na guys. So, ikaw tapos na diri guys. Angat na ko ta. Kaya ta saan. Ay, mga tao na ko diri guys oh. Ay. Oh, na guys. Gusto-gusto ginantawa na guys. Sa welding yan siya guys, gini welding. Good Amira. Smile pod. Grabe ya pod mo smile. Smile pod. Yeah. Guys. Smile baka. Oh. Smile pod. Na guys. Okay magid kayo guys. Oh. Uni. So, klases namin dito guys. Abay, ikaw mo dito guys. Oh. Ga, city ka vlog mi guys. Ay, kato na mare guys. Oh. Tao na sa glinsa guys para sitingan na mga vlog guys. Oh. Oh ka. Para medriga masa ang koba na rin. Gumasa na yung gumasa guys. Ang busing mo guys oh. 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 So guys, mag-sitting mergulo vlog ko guys. Oh, galatay-latay ng koba na rin gas taas guys oh. Sige na yung taon dapat na kay matambog ka pitigin ng mabaa. So mura to guys. So go guys.